Okay. Can you see the screen now, Yes, sir. guys? All right. So this morning, we will tackle lecture 9 or lesson number 9 or topic number 9, which is the thermal characteristics or thermal properties of agricultural and biological materials. No? So please bear with me. Nagmask lang ko kay tugnaw kayo. Siko pang hatsing. Okay. So this is the ninth lecture, second to the last. And then after this, we still have one lecture, which is the quality evaluation or the quality monitoring of agricultural and biological materials. So that would be the last lecture. Hopefully, we can discuss this next week. Despite our hectic schedule, we can still finish before the Christmas break. Okay. In case we cannot, I cannot conduct lecture next week, December 13. Magklase lang ta pagka December 20. No? Then break, then exam na ta pagka January. Okay, this morning, once again, we will be discussing about the thermal properties of agricultural and biological materials. When we say thermal, from the term thermal, what usually comes to your mind when you hear the term thermal? From the word therm, no? Thermos. Heat, sir. Anyone? Limit, sir. Heat. Heat, sir. Heat, no? Heat, Uh, sir. okay, heat transfer, no? Uh, solid to solid, solid to liquid, heat transfer, liquid to solid, gas, and so on. That's usually the terms that will come to our mind, no? As part of the recap, because you are talking about heat, what are those modes of heat transfer, by the way? Convection, conduction, and Convection, radiation. Conduction and conduction, and radiation. radiation, no? So the difference between conduction, convection, and radiation is that unsa ang convection? Unsa gani ang convection? Iriko? Unsa nga type ang convection nga convective heat transfer? Kalumba? Transfer of heat by fluids. Unsa? Transfer of heat by the means of fluids. By the means of fluid, convection. How about radiation? Kurayag. Unsa gani nga unsay nature sa conduction or conductive nga heat transfer? Buddy? Ang radiation, sir, is sir kanang conduct ni mga heat sa material Tapos nga tapos ang conduct og heat ng isa ka material sir, transfer by transfer by sample, sir, sa kayo, sir, mhm, mag nakay material bali niya, sir, ma-determine niya na nair. Oh. Sir. Unsa niya? Okay, murag naglibog kasi imong statement, no? Siguro na kay idea pero maglibog daw. Okay. Conduction. Before ta mo proceed kay base niyan mamamama na tadirig ka ng mga terms sa thermal properties niya ang basic heat transfer wala ta naka-recall, ha, and prerequisite ba yan na? Okay, Donald Tiamco, nakadiya, Donald, can you recall and share to us what is the nature or the bounds of conductive heat transfer or the mode of heat transfer which is through conduction? Kuan, sir, kanang example na, sir, kanang sa kape, sir. Kanang sa kape, kanang paano di ba ang kape, sir, mugutang ang ininit, ang kainit niya is mo transfer to kuan materials like sa kape. Ug mo sing hikapon mo transfer ang init sa imong kamot, sir, ba? Transmitted So, na between one body to the another body or kuan, sir, kaning transmit ng sa, sir, ba na siya mahitabo nga kuan, sir, kaning transmit nga heat
From one body to another lagi. Oh, yes, sir. Okay. Okay, so the mode of heat transfer, which is, I mean, the conduction, is the transfer of heat from one body to the another by means of from the difference of their temperature value, lower and the higher. No, if the two bodies have in equilibrium, no, or they share the same temperature level or value, unsa may mahitabuan na one body, imong itapat siya sa kabady niya, pareho sila 38 degrees. Unsa may mahitabuan na they are in equilibrium, they have equal value. Unsa may mahitabo? Say mahitabo, palaw. Walay heat transfer mahitabo, Wala sir. heat transfer Kay na mahitabo. kuan man siya, sir. Same man siya og amount sa kuan. Temperature. Same or sila amount of temperature. Thermal equilibrium, sir. Okay. Unless if the two bodies or two materials do not share the same material. No, for example, ang isa is stainless, ang isa is plastic. Though they share the same temperature, no, body temperature, pero kay ang isa manggod ka mas prone siya, mas paspas siya nga mo reduce or mas mutugnaw, ang isa dili, mas prone siya nga mo init. So naagi hapoy corresponding nga gitawag nato nga movement, no, sa ilang internal nga body. Okay, so I guess that you can still recall the modes of heat transfer in terms of internal body movement in between. Okay, so before we will proceed, we will be also discussing here in the basics of Fourier's law of heat conduction. Why we are focusing on the heat conduction, no? Because mostly AB materials are usually involved in kanang ginatawag ninyo nga magdikit-dikit, no? Magtapad-tapad, patong-patong, di ba? Sa Bisaya, example, magbutang kag mangga sa isa ka bag, isa ka karton. So what will happen to all the mangoes in one karton, no? So usually heat conduction or the heat transfer by means of conduction is usually present, no? So regardless if it's on the anong gitawag nato nga refrigerated or storage, room storage, so still on conduction nga characteristics. However, if you display or if you put all your materials outside the room or outside the house, there's another heat transfer nga mahitabo ang ginatawag nato radiation through the radiating effect of the sunlight, no, or the sun, no. So another story. All right. And we will also be focusing on the thermal conductivity, no, specific heat, enthalpy and latent heat, and thermal diffusivity. So why Sir Philip focus mainly on these characteristics, no? Daghan kay characteristics ang thermal nga properties, daghan kay na sila nga properties. Pero mag-focus lang ta sa pipila that are usually present or involved in handling or processing of food materials. Kaya mao gini ang magbalik-balik sa ato, no? So, ingon mo ganina nga conduction, convection, radiation. So those are modes of heat transfer. Pero ang mga mahitabo ba when we handle, when we process the material. So usually unsay present pilay thermal conductivity ana, pilay specific heat ana nga material, no? Enthalpy nga available, and then pila pod ang iyang diffuse characteristics. So mao ni atong fokusan, no? So that when you reach food process engineering, no, di mo magkapa-kapa nga dili mo saag ani nga mga terminologies. Kaya when you reach food process engineering, magdiretso na mo dito ang mga modeling, no? So dili na pwede dito nga i-recall na pod si heat transfer. All right. Since many stages in the processing and preservation of foods, no, di ba? It will really involve heat transfer, whether you like it or whether you believe me or not. All the aspects of food preservation really involve heat transfer, no? Sama sa akong giingon, pag butang pa lang nimo daan sa mangga sa isa ka karton, pag taklob nimo daan ana, there's already a heat transfer. It's either the outside temperature of the room temperature and the temperature of the box, or between bodies of each mangoes, no? So pag dikit ana mo na moingon mo nga napuot man, no, nahinog man,
Unsa may resulta ana, unsa may hinungdan because of heat transfer, no? Nahinog man ni ako naman ning gitabunan. Unsaon nga di mahinog nga nagpuot man na sila diha because of their unique individual characteristics or thermal characteristics nga naka-cause nga mahinog sila. That's the scientific nga basis. Nahinog na diha kay tungod sa jatot, di ba? Naon day mga ingana, no? Nahinog man ang mangga diha kay gibutang nimo sa container, nya gisudlan og jatot, nya gitungtungan dayon sa jatot, nahinog na dayon sila, no? So that's not the scientific reason. So there is a thermal effect why those mangoes ripen, no? So it is very important for us to understand the thermal properties of foods, of course, no? So nganong maluto, no? That's another story sa food process engineering. Nganong maluto man siya, kung ingani na ang temperature, nganong ma-deteriorate man siya. Napoy mga pagkaon guys nga dili makabantay mo, dapat half cook ra na ha, kay kung imo na siyang ma-overcook, ma-deteriorate na siya within 3 hours. Nay mga ingana sa food process nga engineering. Napoy dapat fully cook din na siya, overcook din na siya kung pwede para dili siya ma-deteriorate og dali. So there must be the corresponding reason behind in terms of thermal characteristics na present, right? To recall, when the term Fourier's law of heat conduction, what will come to your mind? Unsa din yung mauna-unaan kung may tag heat conduction aside from the term nga conduction, sir, is from one body to the other body and then they do not share the same temperature. The other one must have a smaller temperature and the other one must have higher temperature. And then when you combine them, there must be a temperature gradient or temperature difference. Ingani ang mahitabo. But when we say Fourier's law of heat conduction, sige, Google search da yun. What are the specific terms that will come to your mind kung mayroon kag Fourier's law? B, kanang mga flat one diha sa thermodynamics B o heat transfer. Unsa din mo gawa sa atong mind kung mayroon tag Fourier's law? Unsa man dayon? Kung mayroon tag Fourier's law of heat conduction. Galin sa uga. Unsa inyong mauna-unaan dayon kung mayroon tag Fourier's law? Answer, Fourier's law man na sir, mao man ang among ginagamit sir kanang magkuha ami og thermal flux or heat flux sa isa ka material. Unsa ang nature ni Fourier's law? Why the scientist named after that or scientist Fourier invented that or comes with that particular scientific nga panangkuan equation? Unsa man di ay ang nature ni Fourier's law? Sige. Galin sa uga. Any idea? Sorry sir, wala ko idea sir. Wala ka idea. Okay. Si Zuela. Si Zuela. Fourier's law. Ma-recall ninyo ang Fourier's law. Unsay nature ni Fourier's law? Okay. Discuss na karon tayo. Mo equation ra ba dayon akong sunod ani, pero let's understand first the equation of Fourier's law or the Fourier's law itself. Ngano nga ni-come up siya gingana nga equation, no? And I guess or I believe that you have learned this from your thermodynamics or no, heat transfer, no? Ma'am Cindy pa, no? Sige. Si Juela, Fourier's law. Or Fourier's law? Yes, Fourier's law. Fourier's law, sir, kay kuan ang negative gradient sa temperature is directly proportional to the right angle sa heat flow, sir. Alright. Okay. Ingon si Juela, si Fourier's law daw, ang nature ni Fourier's law is niingon siya nga ang heat flux or ang heat transfer rate is directly proportional to the angle in between the two materials or bodies, and then ang iyang temperature difference anang duha and with respect to what characteristics? Unsa man? Surface area, no? Mo bitang moingon mo nga kung ang kape, example, ang kape for example diri sa kamag, no, na siya bakante siya, mao ni ang area sa surface area sa kaning mug, and then butangan nimo siya init or whatever nga maka-cause siya ingana, or imo siyang isulod sa ref, example, dili na lang mug para dili mo maglisod sa surface area. For example, naa kay square material, no?
from the outside world, outside nga temperature, for example, na siya 24 degrees Celsius centigrade na body temp ang kanang square material na flat, isulod nimo sa refrigerator with a temperature of refrigerated temperature of 14 degrees centigrade, pila ka oras, no, di ba? Pila ka oras nga kanang imong square size mo adapt siya or mo equilibrium siya sa 14 degrees, provided nga na siya inana nga size or surface area, and then gibutang nimo sa ref. So that's the question now. How much would be the rate of heat transfer from that body isulod nimo sa refrigerator, and then pagsulod nimo sa refrigerator is mo equilibrium siya nga mahimo siyang 14 degrees Celsius from 24 degrees Celsius. How much is the temperature gradient? Pila? 24 minus 14 is 10 degrees. Pila ang specific time nga mahimo pud siyang 14? No, mo-adapt siya sa refrigerated nga temp, no? So mao na si Fourier's law, no? Kasi grabe kay kamo kahawod kay mo compute, no, pero wa nakalimot mo unsay basic ni Fourier's law. Mao na iyang gipasabot, no? Pila ang iyang heat transfer or heat flux rate one body to the other body with corresponding difference in temperature or difference in gradient, pila ang iyang corresponding na ma-change siya, pilay oras, pilay rate. Okay? But it is directly proportional, ingon si Sijuela, to the surface area or affected by the surface area and the angle in between. No? So, ingana siya ang pagka-gets, ang pagkasabot nato kang Fourier's law. Kaya basig mag-board exam ta, tagaan tag, what's the nature of Fourier's law, tag-as kayong statement, no? Equation na imong nahibalaan o kakabalo, di gyapon kakatubag. No? Hawod ta mo compute, but the nature itself di kakatubag. Alright. Now, since we already understand the nature of Fourier's law, what's the equation now of Fourier's law? Unsa man ang iyang formula sa Fourier's law para makuha daw nato si heat o thermal conduction? Unsa man, maka-recall mo? Basic kayo ni sa heat transfer, magbalik-balik, halos prelim pa lang, midterm, finals, naa na ni Fermi nga equation. Unsa man? Fourier's law. Sige. Negative thermal conductivity. Ha? Unsa? Negative thermal conductivity multiply by change in temperature. All right. So the formula is unsa? Q or sa na i-recall ra ning ako kay wala na ko gibutang dire kay para unya di ta magkapa-kapa. Q or the heat flux rate or the heat transfer rate is equal to the negative rate of heat transfer by means of material's conductivity or the thermal conductivity of that particular material times man, the thermal gradient, no, or the temperature gradient, which is T1 minus T2, no. So ang formula niya is Q is equals to negative K times delta T, no, and then imo siya multiplyan og area para makuha nimo siya nga heat flux, no, kilowatts. Kay kung walay area, di nimo siya kuha. Pero heat flux rate kung walay area nga i-multiply. Heat transfer rate kung naanay area kay watts na dayon. No, watts na dayon. Kung wala is unsa man per square meter ang imong makuha. Okay. Recall na to, ha? Okay. It's very important, guys, that the thermal properties data are required in engineering. Kana pod, moingon na sila asa ang formula wa ni gibutang ni Sir Philip diri, no? So itanaw niyo sa Google na lang ang formula ni thermal property ni thermal conduction, Fourier's law, and then try to understand again basig nakalimot na mo sa inyong heat transfer, ha, no? So mag-agad na pud mo diri nga ako na pud nang spoon feed, no? It's very important that the data are required in engineering and process design. Very important ang mga thermal data. An energy balance for a heating or cooling process cannot be made, and the temperature profile within the material cannot be determined without knowing the thermal properties of the material. Okay. Mag-research ka, mag-thesis ka. You are now engaged in drying of a commodity, a particular commodity. For example, you are engaged in drying of seaweeds, no? Agoy kay man ka kaila unsay thermal gradient gali, no? The change in temperature 1 to 2 na magkapa-kapa si advisor. Si advisor na pud ang mag-suffer nga tudluan na pud ka nga
i-recall na pud sa imo ang the difference between one temp to other temp, no? So it's very important to recall these properties bisan pag mag-graduate na ta nga ato gigihapong timan-an ang mga basics of thermal properties, no? Dili lang ingon tungod kay para makapasar tag heat transfer, makapasar ta og properties of EB materials ni Sir Philip, no? I-transfer ni Ma'am Cindy, food engineering or food process engineering ni Sir Tado, no? So we need really to instill our mind na kani nga mga properties are necessary in all aspects, particularly food preservation and processing, no? In this lecture, however, the principles and measurement methods of thermal conductivity, specific heat, enthalpy, and thermal diffusivity are taught, no, or discussed. Okay. So the difference, di na nako ni sila isa-isahon because I know that you have done with this during your thermal or heat transfer. Sa una man gud kay gi-combine ang thermo ug heat, no, karon gibuwag na gid siya. Lahi si thermodynamics class, lahi si heat transfer. So there's no reason nga wala gid kay basic idea or knowledge about thermal, the term thermal and heat transfer, no? Okay, so you have that background, but I still put all of these terms here, no? Kay basig moingon mo ba nga saglit kay pasar namin sa heat transfer, di na lang po dayon i-recap, no? Ana bin ang mga estudyante, nagpa-exam sila, unya wa lamang dito sa lecture materials, so lecture materials lang gid atong exam ani, unsa man ni kuan? Okay, thermal conductivity is the ability of a material to conduct heat, no? If there's a heat transfer or conductivity between one material to the other, then there's a thermal conductivity present, no? Thermal conductivity of foods depends on temperature, of course, composition and porosity of material. Okay, just a manifestation regarding to that. Ang pan, no? Ang pan, magbisaya ta para madali. Ang pan nga halo or pandesal, no, nga kanang moingon man mo nga tagduos ng pandesal pero pag kumot nimo mura na siyang kanang kuan, grabe naka flat, no? That composition or that characteristics of pandesal with that particular temperature, no, i-compare nimo sa isa ka pandesal nga of the similar of the same composition pod. Example, pag produce sa pandesal, ang isa init, gibutang nimo sa oven, no? Assuming nag-produce kag duha ka buok pandesal, same sila ha. Ang sulod sa pandesal medyo hollow, medyo naay presence sa air or moisture na kung imong kumuton mo dali ra siya kalata, no? Ang isa po dingana. But if one pandesal i-retain nimo siya diha sa iyang oven, ang isa isulod nimo sa ref, what will happen? Mugahi ang isa ka pandesal due to the refrigerating effect, while the others retain its characteristics and thermal characteristics. That's why the thermal conductivity of that or those two pandesal differs already. Maglahi na dayon sila. Despite if pareho silang composition, pareho silang timpla, pareho sila kadako, etc. Tungod kay ang nagpadula ra gid aning tanan ang temperature, the change in temperature. After 1 hour, no, ang pandesal nga naara sa oven imong gi-retain of that the same temperature, mao ra gid po na yang temperature or mo-adapt siya sa temperature ni oven. But katong nasa ref, siyempre mo-adapt man siya sa ref, pag gunit nimo gahi na siya. That's why the thermal conductivity of foods depends on our handling and depends on the temperature, of course, composition and porosity of material. Porosity, kung ang isa ka pandesal kay tibay nga pagkapandesal, walay halo sa tunga, ang isa kay naihalo, lahi-lahi silang thermal conductivity ana when you subject the two of them to a different temperature. Nasabtan, okay? Kaya basig maayo kita mag-solve og mga thermal conductivity ba o niya mga heat transfer o mga mass flow rate diha, no? Okay, a specific heat, by the way, shows the amount of heat required to increase the temperature of unit mass of the substance by unit degree, no? Each composition or each material has a unique specific heat, no? The specific heat of air is like this. The specific heat of water is this. The specific heat of pork is this. Di ka pwede mo apply yung specific heat ng pork, i-apply nimo kang beef,
lahi-lahi na sila og composition. And the amount to increase or to decrease in 1 unit degree na heat transfer, maglahi-lahi sila. Lahi-lahi mo po sila specific heat. Okay? Unang moingon nga, do not generalize if si pork pwede nimo ma-store sa refrigerator of freezing temperature and the quality will be prolonged for more than 2 weeks. Do not tell me that the beef or the chicken meat is the same as the quality to prolong the shelf life or the quality of pork, because they do not share the same specific heat and thermal conductivity. Mao na reason, guys. No, as ABE engineers, we should learn that and we should instill that different commodity do not share the same thermal characteristics. Okay? So mao na reason kung pangutan-on tapuhon nga ngano man engineer nga kung ang among freezer diri sa SM 4 degrees, assuming 4 degrees centigrade niya, ano man ang chicken, ma-store man siya og 3 weeks nga dili madaot ang iyang texture, ang beef kay madaot man. No? So because they do not share the same specific heat, they do not share the same thermal conductivity, that makes them deteriorated. No? So ingana ang reason behind. All right. In the other sense, or in the same similar manner, the thermal diffusivity also will just give us a measure or the identity of the ability of a material to conduct thermal energy relative to its ability to store thermal energy. Okay, for example, you store nimo si chicken, si beef, and then si pork. You now know that the thermal specific heat of chicken, beef, and pork. You also know its thermal conductivity. Si thermal diffusivity, ang iyang role diha is tan-awon unsay iyang si tawagan na abilidad, no? Abilidad, no? Kakayahan nga mo retain or mo resist siya ana nga temperature nga imong gi-apply. Try og luto, no? Si beef, si pork ug si chicken pareho sila og refrigerating temp. Gikan sa ref 12 degrees Celsius, assuming sila yung tulo, pareho 1 ka kilo. Lutoa at 100 degrees boiling temperature. Tanaw na to asay una maluto. Diha mo sulod si thermal diffusivity. No? Because they do not share the same thermal diffusivity. Mag-resist or mo retain para maluto siya, si thermal diffusivity ang modula diha. Okay? Nagets? Mo na moingon mo nga, pareho man na sila 30 minutes na akong ipabukalan. Ayaw ipareho. Lahi-lahi po na sila komposisyon ang meat nga chicken o ang beef o ang pork. Bisan pag 2 hours na ang beef, gahi, gihapon na. Labi na kung gikan sa ref. No? So that's the difference between these 3 major thermal characteristics or thermal properties. Sabtan, pag-exam natin man sugapod lagi. Okay, just a review of Fourier's law. We need a driving force. According to the Fourier's law, we need a driving force to overcome a resistance in order to transfer a property. What force ang iyang gipasabot ana? For any kind of molecular transport process like momentum, mass or heat, no, mga process, the general equation can be written as follows. The rate of heat transfer process is equal to the driving force over the resistance. Unsa may driving force ang iyang gipasabot ana? No? Unsa man nga driving force ang iyang gipasabot? Ang driving force nga iyang gipasabot ana kanang actual or technical nga imong gi-apply sa kana nga heat transfer. So for example, kopra, no? Kinsa nakakita kopra dire ang mag-dry kanang landahan, no? Nang mag-dry na og ilanda na ang kuan, kopra, no? Natay gitawag dayon nga kanang drying method. It's either convective or it's conduction or radiation gihapon. Nganuman, kung imong ipa-dry ang kopra, ikaw nga farmer ang magbuot kung gusto kag ilanda. Kung landa, unsa man na siya? Convective. Why? The driving force is the air na imong ipa suksok dito sa ilalom and then mo release siya padulong sa imong gilanda nga kopra, no? Kung gusto pod kag imo lang isan-dry, and then there's a radiating effect in between, no? Kung mingon pog kag conduction nga kuan, pwede na nimo na siya pasagdan diha nga air lang ang mo sulod. Air drying. Okay? So basically, that's the difference or that's the nature of the driving force, no? Kanang landa usually mixed convective, no? Mixed flow, yaw.
mixed flow, convective, no? Ang kanang landa, convective nga mixed flow. Ano bang ang hangin is nasa ilalom ang iyang halinganan nimo, nasa ilalom, and then moagi ang hangin, no? So convective na siya and then mixed flow. Kaya matuyok-tuyok naman ang hangin diha. Tapos ang kainit diri sa kalayo, hangin ang magdala na mao iyang ipadala dito sa landa. Dili ang kalayo ang modritso sa kupra, no? So that's why convective mixed flow, no? Through hangin. So the driving force therein is the air, no, nga mosulod dito padulong. Okay? Sabtan ha. So considering a wall of thickness x, example, kay wall diha and then na siya thickness nga for example 20 cm and the surface area of like for example 2 square meter. Imagine that the wall is initially uniform at a temperature TO. At time t, or t equals to 0, one side of the wall is suddenly brought to a slightly higher temperature T1 and maintained at the temperature. Heat is conducted through the wall as a result of the temperature difference, and as the time proceeds, the temperature profile in the wall changes. Okay, ako yung pasabot para madali. Assuming nga kanang imong gitalikdan karon nga wall, ang area ana is 2 square meter and then ang thickness ana is 20 cm, assuming lang. Ang giingon dire, if the other side of the wall, ang pikas ana daw, is nag-change siya kay niinit na gawas sa inyong balay karon, niinit na, pero nag-aircon pa ka diri sa imong sulod sa room, mo nang iyang gitawag na there is a temperature difference now. No? Di ba na mo na masukod unless i-feel raman gid ang makaya nato. Pag gunit nimo, tugnaw, pero pag mato ka sa likod, init. But deep inside, no? Within the boundary or the electronic or micro nga kuan nga di nimo maklaro, na siya ay thermal conduction nga nahitabo. Okay, so ay nagbalik-balik ka sir kay humanam yana sir sa heat transfer, mga basic ra na sa amo. Okay, and make sure lang ha nga kana akong gipangyaw-yaw diha ma-recall pa na ninyo kay pag-exam anahon tag yun. The driving force for the heat transfer to occur is the temperature difference. Di ba? Temperature difference ang nagkuan diha ang driving force niya. Why? Because they do not share the same wall side A and the wall side B. They do not have the same temperature effect. It's either ang diri kay through the aircon, refrigerating effect baka the other side wall is through the radiation tungod kay hatagan siya shade sa suga or sa init. Okay? So the driving force therein is the induction or conduction of heat by means of an air condition or by means of a sunlight. No? So driving force, pasiglahi nga driving atong masabtan. While the rate of heat conduction through the wall is proportional to the heat transfer area, the thickness of the wall provides resistance to heat transfer. Okay, manuman. Kung ang imong 2 square meter nga wall, 20 cm nga thickness, mainitan ang side A, ang side B na airconan, kinsa may mo resist, siyempre, not the area. Kaya ang area, as long as i-occupy siya sa temperature, ma-occupy gid na siya. But the point where it resists is the thickness. That is why, magkadako ang thickness, magkadako ang imong heat flux. Magkagamay ang thickness, magkagamay ang imong heat flux. No? So, it's proportional actually to the thickness of the wall or the thickness of the material. Okay? Mag-refrigerate ka og apple nga baga, mas dugay siya mo tugnaw kumpara sa i-refrigerate nimo nga nipis nga candy. No? Bisan pag moingon ka nga gikan sila sa pareho nga temperature outside sa ref. No? So that's the essence of 4-year. At least gitabangan ta ni 4-year, no? Credit to 4-year tungod kay mas gipadali niya pagsabot ang heat transfer nga theory. Mas gipadali niya basta mag-change nga niyang thickness, ma-change ang surface area, ma-change ang iyang material, and then there's a corresponding changes as well. Labi nag-ma-change ang iyang temperature. Okay? So that's the role of that's the essence or the nature of 4-year law. With that, particularly dito makiglalis kay equation naman ni 4 years, no? Di man ta si 4 years. Gi-state ni 4-year nga under steady state condition kana bang
ipasagdan lang nimo siya and then naa kay corresponding driving force, mahimutang daw siya nga ingani. KA, unsa gani si K? Unsa gani si K? Thermal conductivity. Thermal conductivity, diba? Initially, the formula is just K delta T times delta T, no? But with the induction or with the presence of thickness sa material, kay siya may mo resist. Di makakitag material karon nga walay thickness. No? Bisan pa siguro kanang packaging material nga grabe kanipis nga biofilm, sukdon gid pila ang thickness ana para mahibal-an. No? That's why gi-involve na niya si area. No, gi-involve na niya si area o si thickness. Okay? Meaning, ang kani daw di ay is ang thermal conductivity ni material times its area times the change in temperature maunay makuha nimo nga heat flux or heat transfer. Okay? And with the presence of the value x or thickness. All right? With that, if mag-change na nga niya ang temp, mag-change na ang area, no? Mag-differ na siya, and then the equation also differ as a differential equation goes like negative Ka times dt over dx. Okay? So, ayo di pag-assume nga nagamit ka og wall, no? Nagamit ka og wall kunya ang wall imong gidikit dito ang something material, pero ang gamit nimo nga wall is concrete. Another wall gigamit nimo concrete gyapon siya pero na kay isa ka admixture kay gibutangan nimo siya og asphalt or whatever. Ayo pag-assume nga pareho siya effect. Because they do not share the same material or composition na. Bisan pag moingon kag pareha sila thickness or pareha sila size or area. Ayaw, because they do not share the same composition. Balik na pud ka sa akong giyaw-yaw ganina, different composition, different nga temperature effect, different material also vary. Okay? Timan eh. Okay, so si heat flux or equal to the heat flow, lahi guys si heat transfer. Because it's the rate of heat transfer. Kung moingon kag heat flux, it's just the flux or it's just the flow, no? Nga kana bang with the presence of heat or changes into temperature and then that thermal conductivity, that's the flux or the flow. Kung moingon kag rate with the addition na og kanang tawag nga area or thickness. Unsa na nga katong resistance na ni thickness nga aspect mo include na to siya dito That's why kung mingon gani nga what is the local heat flux or what is the internal heat flux, ang imo ra yung unit ana is watt per meter square, no? Nagets ko guys. Pero kung mingon na gani heat transfer rate or heat flow heat transfer rate or heat induction rate, so with the multiplication na siya or with the pila ang area niya ana correspondingly, multiply nimo ang iyang area para makuha nimo ang iyang heat transfer rate. Kung flux lang gani, pila lang tong iyang flux on that particular area. Pila iyang presence nga heat flux or heat flow. Okay? But usually kuan lang gina siya kanang heat transfer usually ang kinahanglan, no? Basta na nagay area, kuha na diretso ang heat transfer, no? Unless if moingon siya heat flux ra nga kung gusto in watts per meter square. Ano nga ning negative? Ano nga ning negative? Ang K. Ano nga ning negative ang thermal conductivity? I-assume na to nga negative. Ano nga ning negative guys? Ma-recall pa ninyo anong negative ang thermal conductivity? Yeah. Pwede naman po na sir, nga din ako i-negative. Ano gani? Guys, ano nga negative ang thermal conductivity? Can you still recall? Kay ang heat flow sir kay from higher temperature to Lower temperature. Okay, kinsa to? Bala. Bala. Okay? Wala man dili gid ta pwede mo assume nga ang heat transfer kana i-close ang pultahan kay mo gawas ang aircon. Ang aircon pag mo gawas. Diba? Imbis kay dapat i-close ang pultahan kay mo gawas ang katugnaw, no? Pero sayop gid na siya, guys. No? Unsa tuingon nimo bala? Negative siya kay ang heat kuan sir ang pagbalik sa heat kay from higher to lower lower temperature. temperature. No? Di gid na pwede nga
si aircon ang mo-adjust para sa ablihan nimo ang pultahan. Pag abli nimo sa pultahan, dili ka gid ka moingon nga si aircon ang mo away didto sa kainit sa gawas, no? So always gina siya from higher to lower temp. Mubaba siya. That's why negative. Musulod ang kainit. Sarado ang pultahan kay musulod ang kainit. Dili kay sarado ang pultahan kay mugawas ang katugnaw. Alright? So that's the reason now. Okay, kung pangutanong ka sa board exam ato, maka-answer na si Bala. No? So that's the reason now. Sample problem na din si Sir Philip, nag-transfer na pod. A major source of heat loss from a house is through the windows, no? Calculate the rate of heat flux through a glass window 1.5 meter by 1 meter in area and 3 mm thick. If the temperatures at the inner and outer surfaces are 14 degrees and 13 degrees centigrade respectively. Calculate the heat flux through this window. No? Assume that the thermal conductivity of a common glass is K, 0.96 watt per meter Kelvin. No? So, sinsilyo ra kayo na sus. Kamu pa. No? So, area is 1.5 by 1 meter or 1.5 square meter, but the thickness is 3 mm. So, imo lang siyang i-meter. Imong i-meter si 3 mm thick. And then using the formula ganina ng negative K, A, delta T over T or the thickness or X. No? X ang atong i-denote anang thickness. And then you can now get the Q loss equal to 480 watts. No? Just try to solve there. Pero ingana na siya formula. There's no other reason na dili nimo ma-solve. And then you are done with that. Okay? So just the basic. But the essence here is gusto na ko ipasabot sa inyo unsa iyang epekto later on sa mga cracks or sa mga AB materials, no? Okay, basically ang heat transfer na learn naman ninyo, no? Unsa gid ang heat transfer. But the essence on the cracks or the storage. That's why magsigog yaw-yaw about ref, magsigog yaw-yaw about freezer or chiller or whatever. Okay? The thermal conductivity of a material is defined as a measure of its ability to conduct heat, no? Ganyan na akong gi-mention ng thermal conductivity. That's why what per meter Kelvin na ng iyang unit, no? Okay. That's the ability of the material. That's why if hatagan na nimo siya og temperature difference, no? From higher to the lower temperature, pila ang ability nga makaya ni material nga mo resist siya or mo change siya accordingly sa difference in temp with that particular thickness, no? Or thickness ni material or ni body. With that, makuha ni mong iyang conductivity as a rate of watt per meter Kelvin. Okay? So, with that equation na gitawag nga additive, no? Two effects additive. So, i-add lang nimo effect 1 and effect 2, and then you have a common effects in both materials. Okay? Different materials have different thermal conductivity, as I have always mentioned, no? Unsa usually ang makapa vary sa ila, guys? Of course, composition. But aside from the composition, it's the gitawag nato nga kanang vibrations or lattice vibrations. Kana bang example, si steel material, no? Steel nga material, lahi ang iyang thermal conductivity kang iron because the composition of iron and steel differs correspondingly, of course, also. But when we say kanang mga vibrations or increase in its effect, maglahi na siya. Kay lahi ang ihatag ni nga vibrating effect nga ihatag ni steel o ni iron kung kanina nga temp ang imong i-apply sa ila. Manang mayroon mong gagikalingan lagi ni samantala kani wala. No? Because there's an internal or gitawag nato lattice vibrating effect na i-produce ni material. Mo na reason. Gikalingan lagi ni iihian magud nagiro. Di manggod, hangin manggud to, no? Ulan manggud to, and then ang reason kay lahi ang iyang internal composition or lahi ang iyang material or chemical composition nga once maulanan with the chemical composition also of rainfall or precipitation, ni drop dito sa material na siya ay corresponding effect. So aside from the composition and aside from the temperature, kana po siya kanang mga chemical nga mga effect.
And I hope that you learn, no? I hope that you're learning. All right? So thermal conductivity of ice is nearly 4 times greater than that of water. So the thermal conductivity of ice is 2.24 watt per meter degree Kelvin, degree Celsius at 0 degrees Celsius. Ice at freezing temp, no? So 0 degrees Celsius, nada siya 2.24 watt per meter degree Celsius. Okay? This partly accounts for the difference in freezing and thawing rates of food materials. Okay. During freezing, the outer layer is in the frozen state and the ice propagates toward the center, replacing non-flowing water by a better conductor. Okay. Nakakita na mo, nakatry naman yun mo ka ng na-frozen material, no? For example, na-frozen ang karne. Okay? Asa mag-start ang frozen or a frozen body? Outside or internal? External or internal? Outside, sir. External. Outside, outer layer. Ngano ka? Mamay una makuan, sir. Okay, ano ba? Na-contact mo sa iyang atmosphere. Contact sa temperature? Palibot. Contact sa temperature? Yes, Other sir. that reason, other from that reason, aside from that, unsa pagid ka ang feeling ninyo? Nganong outside gyud usually ang kuan? Nadito ang basa, sir. Ha? Nadito ang basa. Nadito ang basa. Namo po yung material nga dili basa nga atong i-frozen. Pwede naman siya nga uga. Ngano man? Unsa ka Kay other init. reason? Kay init pa man ang internal, sir. So, ang outside kay kuan man, sir. Dili gyud. Gikan gid siya sa kanang refrigerated na ko daan nga 18 degrees. Pero ako siyang i-frozen. Ako siyang i-diretso i-zero temp or even chilling or freezing below 0 degrees. Anong una gid ang gawas? Aside sa reason nga una gid sa gawas, sir, kay una man ang gawas nga maapektuhan. Ano man? Wala? Okay. Makabantay mo kung ang karne, di ba, ang mga dugo-dugo na naman sa ilalom or bisan sa gawas na Giingon siya dire, ice propagates toward the center, replacing non-flowing water by a better conductor. No? Asa man di, ang reason po, aside sa outside magud siya, sir, una gid siya. Paggawasan ng moisture, ang tendency magud na guys, bisan pag grabe na siya katugnaw, mo resist pa man gyapon ang temp anang ilalom. I mean ang iyang moisture, mo action siya gawas ba, mo action siya og asa na sa hydrology. Murag ita mo precipitate, mo condense, murag mo action siya og gawas ba. Example kanang Bali, evaporate. Yeah, evaporate, sorry. Correct. Murag mo action siya evaporate ang iyang internal nga structure. Kung example, grabe nakatugnaw sa gawas, mo action siya gawas. Moisture ang iyang mo action og gawas, di ba? Moisture. Pero tungod kay freezing man god. Pero kung storage ra nga ref, wala na siya ingana nga effect. Ano man, moisture induction man god ang chilling. No? Pero kung freezing gani guys, mo action siya gahi, mo solid form siya. Mo action siya gawas ang internal niya nga kuan. That's why pagawas ana mo mo form na dayon nga ma-ice na siya nga crystals. That's the reason behind. Pero kung i-ref ra nimo siya, wala ana bitong normal temperature lang gid niya nga 14 to 18 degrees, wala dili siya ingana. Tungod kay dili man siya mo solid form. Ang kadtong iyang mga kuan nga murag mo evaporate pagawas, mo form into crystals and then it will create na mas ma-ice ang gawas kumpara sa ilalom. And then pag slice nimo gahi ang ilalom, di ba? Mas gahi ang ilalom pero mas frozen ang gawas. Pero mas gahi ang ilalom kay ni gawas naman tong iyang internal nga composition by means of moisture. Di ba? Pero imo na po siyang ihumol balik, mugabalik na po ng iyang kanang tubig. Okay, so ingana siya ang reason. Because you know, I learned that when we visited one of the kanang freezing company of durian, no? Kana dayang durian, ang reason day ana anong i-frozen po nila kay nagbisita mi sa una during my masters. Nagbisita mi nga na mga durian nga kanang i-package lang nila, i-packaging lang nila kay para ila lang i-baligya automatically sa market. Those durians nga gi-package nila nga i-export pa nila dito sa China, i-export pa nila sa Australia and wherever they want to export, frozen. Because when we freeze the material,
wala siya corresponding effect as compared to storage lang yun na normal nga ref. Wala. Pag defrost na nanimo siya, imo na siyang i-defrost, compact ra, steady ra, maintain lang yun ang iyang composition. Pero una gid ang gawas nga mo frozen because nagyapon na siya nga nagitawag nato nga murag. I don't know, I'm not sure if the correct term is evaporation gyud, pero ingana. Ma-defrost siya, retain ang iyang composition, na siya addition ng moisture, induction of moisture. But as to the flavor, as to the taste and the quality, the same. That's the essence of freezing. No? Okay, so asa si thermal conductivity ni sulod dito adtong time mga abilidad niya nga makaya niya. Kung di na kaya makaya, then it's deteriorated now, baho na. That's why kanang mga exported ng mga materials makabantay mo frozen gid na sila. Frozen. Ay uban, for example, kami, akong uncle, bisita mi sa Manila, i-frozen na mo ang mga crabs, i-frozen na mo ang crabs. Flight pagkaugma, isulod sa ice box, ang frozen nga crabs, isulod sa ice box. Close tightly ang ice box. Pag abot dito ka sa Manila, bisan pag nag-flight ka o pila ka oras or nag-land trip baka ka, still the quality is okay. The only thing is na siya moisture. But when you defrost, matanggal man tong moisture, but the quality is still retained. Okay, so that's the essence and that's the significance of freezing. Napoy material nga dili ka resist. Okay, measurement of thermal conductivity can be done by either steady state or transient state methods. No, so in steady state methods, sides of the flat object are maintained at constant but different temperatures, and the heat flux through the sample is measured. Steady state methods are longitudinal heat flow, radial heat flow, heat evaporization, heat flux, and differential scanning calorimeter methods. No, one side and the other side, nothing nga imong change, and then nag-add ka o nag-maintain ka o temperature on the different temperatures on the other side and the other side. No? But usually these are present, or these particular phenomena usually we can see this in kanang mga industries, no? Ng mga industries. Pero sa kanang mga basic lang nato bitaw nga handling of foods sa balay, sa market, we do not do that nga kanang lahi-lahi ang kaninga side and lahi isang side. Lahi nga material. So usually similar. Madto kag SM, madto kag Robinsons, madto ka sa supermarket. Ang kamatis pareho na og temperature sa tuan, talong. Mo na pagtan-aw nimo ang cabbage, yellow na dayon, nalata na. No? Because they lack training and they lack technical knowledge about the storage or handling of that. Ang ila lang gyud no nga ma-display. And then ang mga tao since kay gikan man na siya sa SM paliton di gihapon bisan pagtanaw pa nimo na yellow na nalata ng kamatis. What's the lacking? It's the knowledge of how we handle the AB materials. So, ikaw magtanaw ka, tanawa o anong gisagol magud ng cabbage diha sa section para sa kanang talong, ang talong lahi man gid ng ilang kung ano manang gitawag nato guys kung mag-thesis na muna natin gitawag ng mga optimum nga mga storage temp or drying temp. No? Optimum in between 12 to 14, for example, mao ni ang makaya ni saging. Saging can also be stored using the chilling temp, na? Maabot siya 4 degrees, 5 degrees Celsius. Pero ayaw gid isang ipariho si kamatis kasi kamatis bisan pag 12 temp ana lata na dayon. No? But there's no need for us to memorize because the table, the internet or the books can give us what's the optimum range of storing that particular material. No? Pila ang iyang capacity. So, kung longitudinal state, no, so QL or the length of the material divided by the area times T1 minus T2 or the temperature gradient. Temperature gradient is another term for temperature difference. Pareho ra na siya. Gradients, no? The gap, no? Temperature gap, temperature gradient, temperature difference, no? Pa-exam na, makalimot na dahil sila. Okay. And then radial, mao daw ni ang formula sa radial and heat flux, no? Sa heat flux, basically, kung lahi-lahi na gani siya nga temperature ang iyang gi-apply or lahi-lahi na siya nga gitawag nato nga coefficient, one material, di ba sa atong previous topic, sa una kay lahi-lahi siya nga properties ba to, nga subject? Anang lahi-lahi bitaw siya nga composition. So similar ani, maglahi-lahi ang composition, maglahi-lahi man pud ang thermal conductivity.
or coefficient of heat transfer, then maglahi-lahi po siya. So imo lang siyang i-summation. However, di ba ganina niingon siya nga additive, no? Additive na type, i-add lang nimo siya. So 1 over the coefficient of heat transfer in the one material plus the coefficient of the other material. So lahi nga material and then imo siyang gi-apply with the same temperature and then difference lang. Example, gi-subject nimo sila into two different temperatures, 10 degrees and 20 degrees. That's the temperature gradient. However, silang tanan nga material imong gi-subject ato, lahi sila coefficient, then imo lang siyang i-summation ang iyang itawag nato nga heat flux, no? So imo lang siyang i-summation, then you can get this particular. Kaya kung ang kanang mga taga Robinsons and whatever, no, na mga supermarket, kabalo pa lang na taon nilang mga kuan nga kuhaon sa ang iyang optimum, masigregate na nila. Kasi kamatis di ay ang kakayahan na ni kamatis kay parihura sa kang aning kuan. Manong si ahos o si Bombay gi-store man gitapad man nilang temperature aning mangga. No nga aside from the anang gitawag nato nga physico-chemical effect nga pwede siya nga pag malata si mangga makatapon siya kang ahos o Bombay, kada pong gitawag nato nga thermal effect. Isa pud na ka problem. Ang problema pud lagi kay lisod pud nung mo-hire pa sila sa supermarket og ag-eng, no, food tech, mas mahal pa ilang magasto. Siguro training na lang. So lack of training. Okay? So I hope that you're learning and you learn from the basics. A specific heat, no, sama sa akong gi-mention kanina, it's the amount of heat required to increase the temperature by unit mass, no. Pila man di ay, for example, pila ang standard nga temperature sa tubig. Depende sir kung tugnaw gikan sa bukid o kuan. Kanang normal lang nga tubig, kanang potable ra nato nga tubig. Pila usually ang normal ana nga temperature? Based on your knowledge, pila? Napa minaminaw pa mo guys? Pila usually ang kanang tubig? 25, sir. 25? Murag init-init na ng 25. 25 ba? Dili 20 ang tubig. 20, sir. Yeah, murag 20 akong ma-recall. In between 20 to 25, shall we say, ang tubig, no? And then, pila di ay ang specific heat ni tubig, di ba? Pila, for example, pila gani, makarecall pa mo? Magbutang ko diri. Murag wala ko kabutang. Anara. Dili, equation naman ni. Na specific heat yun, specific to tubig. Pila di ay ang temperature required nga mo increase from 20 degrees to 21. Mao na si specific heat. Kinahanglan di ay siya og 10 joules per kilogram Kelvin para mo increase siya into one step higher na mahimo siyang 21. That's the rule of specific heat. Yeah, do not apply that specific heat for water to meat. Lahi dito, no? Even the 3 meats nga akong gi-differentiate ganina, lahi. That's why luto na si chicken, imong gipabukalan bisan pag 3 minutes ra, si pork wala pa hilaw pa, samot na si beef dugay because they do not share the same composition. No? And then do not assume that they say the same specific heat. So si specific heat again akong bisayaon guys, that's the amount nga mo increase niya from 1 unit centigrade to the other na makakause yung changes. No? So pila di ay in terms of joules per kilogram Kelvin. So assuming 10 joules per kilogram Kelvin is the unit of specific heat to increase one temperature of water to step higher to 1. So from 20 to 21. That's the rule of specific heat. And that's the essence of specific heat. Okay, so I do not want to basa-basa all of those as long as that you have noted or took note all of my statements. According to Choi and Okus, suggested the following equation for products containing components, no? Ay dili karon pa din nato ni gi-discuss kaning component porosity dito akong na dumduman nga imo pud siyang i-summation, di ba? Recall mo katong sa atong physical properties, ma-recall ninyo guys na mag-summation mo og value niya para makuha ninyo ang iyang specific na porosity. So diri sa specific heat, ingana pud ang iyang concept based on the Choi and Okus study in the 1986. Nga, using this equation, summation of all the specific heats of the material, makuha nimo ang iyang ginatawag nato nga specific heats. Kung isam nimo ang tanan mass fractions of all the components or all of the materials,
makuha nimo ang iyang common nga specific heat. Unsaon? For example, kani nga equation assuming nga naa kay negative 40 to 0 degrees Celsius and so on, makuha nimo ang specific heat ni water if you know the temperature. Okay, so for example, naa kay 20 degrees Celsius, i-subject nimo ang tubig into 20 degrees Celsius or 30 degrees Celsius, ma-change na po ng iyang specific heat. No? Okay? Now, for your assignment, I want you to calculate, basic lang na calculate, if the temperature changes, so kaning nga range for negative 40 to 0 degrees Celsius, mano, kaning equation 3.96 to 3.102. Okay? Kung ang atong temperature ani, assuming ang atong temperature ani is ma-change. Computer gin ninyo, mano-mano para mahanay ninyo, ma-plaster ninyo. From 0 degrees Celsius to 20 degrees Celsius lang. Okay. 0 to 20 degrees Celsius. And then, ang temperature po nato ani is 1 degree, ang atong temperature ani is 1 to 20. Okay, na-gets ninyo? Kung ma-change ang temperature nga 1 to 20 and then ma-change ang sa tawag ani, ang iyang value nga 1 to 20, tanaw na to kung pila ang value sa inyong specific heat sa water, specific heat sa CHO, and then protein, fat, ash, and ice. Compute lang inyo sa inyong notebook or sa inyong bond paper kung pila ang iyang value. And then, butangi dayon og analysis sa ubos nga as the temperature degree in terms of degree Celsius changes from 1 to 20, unsa po'y nahitabo sa inyong specific heat? Mo increase, mo decrease. Or naa ba siya dako nga gap or small ra nga gap? Interpretation lang inyong buhaton. Computon sa ninyo kung ma-change siya 1 to 20 degrees Celsius ang iyang temp, and then interpret dayon ninyo, after computation, interpreton ninyo nga asa siya ni kalit o saka, asa siya ni baba, and so on. Then you will know what's the effect of the change in temperature for the specific heat. Nagets? Computon ninyo ba? 1 to 20 ang changes. 1, 2, 3, 4, 5. Bali na mo'y 20 ka degree Celsius nga lahi-lahi. 1 degree, 2 degrees, 3 degrees, up to 20. And then tanawan ninyo kung ma-change ba ang iyang specific heat sa water, sa CHO, and then sa protein o sa fat. Pero ang water, guys, according to Choi and Ocus, si water daw, lahi ang iyang formula sa specific heat sa water kung negative 40 to 0 degrees. Lahi po ang iyang formula kung 0 degrees to 150 degrees. Okay? So, diri mo sa kaning mga formula, kaning ikaduha. Kaya ang inyong temperature kay 0 to 20 degrees man. Or 1 to 20 degrees. Nagets ko? Mag-compute lang mo ba? Mag-solve mano-mano para makita ninyo ang ilang difference. Nagets? Mark Lowell? Yes, sir. Yes, sir. Just sampuan lang ninyo para na mo'y idea on saan niya pag-solve. Okay. For example, sample problem, estimate the specific heat of potatoes containing 85 degrees water. No, ang patatas, 85 degrees ang tubig daw ana sa sulod. Pila kang specific heat. But the data shows that the specific heat of water is, naradi guys, the constant specific heat of water is 4186.8 joules per kilogram Kelvin or 4.186 kilojoules per kilogram Kelvin. And then the specific heat constant for non-fat solids is 837.36 joules per kilogram Kelvin. Then, using the equation of Choi and Ocus, you can now get the specific heat as the sum of, asaning 0.85, gikan. It's the water content, no? Then, i-multiply mo siya sa water. Then, the remaining, out of 100%, which is 15%, would be the non-fat solids. Okay? Why? Because the composition of potatoes is just water and non-fat, or water and the carbs. No? The carbs represents as a non-fat. So meaning, si carbs di or si starch of potatoes is 15% and the remaining is moisture na niya or tubig. Then, how to get? Just a summation. I-multiply lang nimo ang percentage ni tubig to percentage of specific, percentage ni tubig times specific heat value for water, and then plus pila ang percentage ni non-fat
times the specific heat of that pot. And then you can get the specific heat of potatoes as 3.684 kilojoules per kilogram Kelvin or 3684.38 joules per kilogram Kelvin. Basic. Dali ra. Another sample. Calculate the specific heat of wild rice grain. Wild rice grain, kanang wild rice o ginatawag natong native rice, kanang gitawag ninyo nga bugas nga mariposa, no? Bugas nga sa panang mga bugas diha sa bukid nga kanang native lang. Nya 20 degrees Celsius daw ang temperature ni rice grain. Siguro imo na siyang gibutang sa outside temp unya bugnaw kayo sa bukid. So pag read nimo sa moisture meter, gihatagan kag relative humidity o moisture temperature o temperature o gitagaan ka og moisture, tulo man ang ma-read ni moisture meter, grain moisture meter. Mula ang ma-read niya is pila ang moisture, pila ang relative humidity o niya pila ang temperature. So pag read daw na daw 20 degrees Celsius nga temperature ang rice grain, and then ang composition daw ni rice grain kay na siya water, na siya carbohydrate, na siya protein, na siya fat, na siya ash nga contents. Okay? Since kani nga mga components or kani nga contents naa available kang rice grain with corresponding weight in terms of percent, mo total ni sila tanan og 100. Kani tanan na 100 ni kung imong totalon. Pila di ay ang iyang specific heat. Okay? Ganina, gilearn na to, di ba? Gilearn na to ganina. Unsa ang pag-solve? Ganina, gilearn na to nga ang materials kung negative 40 to 0 degrees Celsius, mao ni ang sa water, mao ni ang sa CHO, mao ni ang sa protein, mao ni ang sa fat, mao ni sa ash, mao ni sa ice. And then, unsa may available dito fat, di ba natay fat, natay ash, natay protein, natay carbohydrate, natay water. So magamit nato diri Pero sa water, unsa nga equation nato magamit kaning ikaduha? Kay 20 degrees Celsius man tong rice. So kaning ikaduha nga equation natong gamiton. Kanya gamiton din nato si protein, gamiton nato si fat, gamiton nato si napa bay ash diri? Oh, naay ash. So kadto ra nga equation nimong gamiton. So pag solve, pilay porsyento? Weight man eh. Di ba weight man eh? So in terms of percent, pila man ni siya? Ang 8.5 mahimo na siyang 0.085 times the specific heat of water na 4176 plus 0.753 kani carbohydrates. Unya pila man ang carbohydrates? Value ni carbohydrates. Adri carbohydrates. Nga value 1585.7 plus kani nga weight times 20.31.9 plus 007 kani. Asa nang gipangguha? Guys, basig na makalimot mo ha. Asa nang gipangkuha ang 4176, 1585, 2031? Diri. So, Kani ang iyang ang imong answer diri ha. Ang answer na ani. Nasabtan ko, nasunod ra ko. Ang answer nimo diri mao na ito imong i-input didto. Kay kabalo naman kapila ang temperature. Pila gani ang temperature nato sa rice grain? 20 degrees. 20 degrees. 20. So, kung imong i-input si 20 aning kaning 4176.2 minus 0.0909 times 20 plus 5.74731 times 10 to negative 3 times 20 square, mao to ang value nga mogawas. Kani 4176.6. Kung si protein food, imong inputan diri si protein og 20, ang P niya nga value, mao pud to ang mogawas. I-automatic lang nako ni dire. Pero mao na to siya ang manggawas. And then naada kay CP sa rice grain equal to 1865.4 joules per kilogram degree Celsius. Then that's the specific heat. That's why maingon ko sa inyo, ang specific heat dili ka makaingon nga ang rice nga gi-dry nimo for whole day, ang iyang moisture content is 13 degrees Celsius, 13% na ang iyang dry weight nga moisture content. And then pag sukod nimo pilang temperature ni rice, nahimo na siyang 28 degrees kay gikan siya sa sunlight. Kuhaon mo na siya pila iyang protein, water, starch, carbs, whatever. Dili ka makaingon nga iyang specific heat constant. Mag-vary according to the change in temperature, the change in moisture, and the change of composition. Okay? And then how to calculate? Ano the thing that I'm teaching you today. So ayaw iingon nga si rice nga giugan nimo sa whole day, nahimo ng
moisture content, 14%. Ya si rice nga fresh harvest, 23% wet basis. Imong pareho og compute pila iyang specific heat, dili na, lahi-lahi na sila. Because they do not share the same temperature, they do not share the same composition, and they do not share the same moisture. Okay? And how to solve kaniyang proseso? Alright? So, kanina po, another di ay, maura ni, atong calculate the specific heat of wild rice grain at 20 degrees. Diingan dito siya. Water, gi-input na diri sa 20 degrees. Sa T20, mahimo siyang ingani. No? Si carbohydrates, gibutangan ng 20 ang value ni T, and T, mao ni siya. And so on. And then, kani, ang imong summation sa specific heat. Okay? Any questions so far with the calculation of specific heat, thermal conductivity, heat flux, and so on, applicable to the AB materials? Any questions, clarifications? Excuse me, sir, na ba line component, sir, instead anong limit? Sorry? Na pa line component, sir, instead anong lima ka block na cancer water? Wala na. Dili na. Because thermal diffusivity, we don't need to measure thermal diffusivity as far as changes in composition as concerned, no? Ang pinaka-kuan gyud is ang specific heat o ang iyang conductivity. Si thermal diffusivity dili na nato apilon. No? Kay usually dili na nang ginakuha si diffusivity unless if it will really involve liquids to liquids, no? So hopefully it will just be discussed to you in the food process engineering. Because in the food process engineering, guys, mag-change naman gud ang iyang composition. Example, gikan sa rice milling, di ba? Rice milling, unya imong i-form into cake. So what are the effect of the two changes from milling and then to processing, anahin mo na siyang cake? So dito mugawas ang mga equation na ginatawag natong mga food equations, mugawas pila ang na-deteriorate na value ni kuan. So that's on the part of food process engineering. And I guess it's fourth year first sem. Because the second sem for third year is AB process engineering pa. So sa AB process engineering, continuation siya ani pero more on the process of storage, the process of refrigeration, pila ang load kinahanglan. Sa food process engineering mao na tong ipang-compute what are the changes nga nahitabo niya with the combination of all the properties, thermal, chemical. Ingana ka-exciting ang subject ninyo. No? So dili na ko atong diffusivity, di na ko to i-appeal. But the most common is specific heat, thermal conductivity, and then heat flux and heat flow. Okay. Other concerns or questions? Other concerns? Questions as to our topic? Wala na? Pangutaan na ba? Basig naglibog ka sa mga equation kayo na? Wala? Puro, sir. Wala na, sir. Murayag. Franz. Maximo. Meron, Wala? sir. Okay na, sir. Arnel. Ayan, Gabriel. No, Question. wala, sir. Okay, Christian Dave, wala? Nabitaw ka? Wala, sir. Wala, sir. Wala na tayo. Okay, so I highly assume that you really understand my presentation and all the important topics herein nga akong gi-present. So with that, if you have no other questions or further clarifications, so let's call it a day for the subject only. And thank you so much for your attendance. Okay. So I just want to clarify that we still have one topic left, which is the quality evaluation, or internal and external quality evaluation, no? And before the final exams. Okay. Salamat, sir. Okay, with that, palihog kong screenshot and then send to our GCB. Guys, kasi naka-mobile din. Dili ko maka-screenshot manggod kay nag-open screen. Kasi maka-screenshot. Screenshot sound sa sir. Screenshot. Sound sa sir. Sa screen ni mo diha. Makita akong slides? Yes, sir. Okay, sige. Palihog ko, B. Okay na?
Apil Okay na? ka, sir? Yeah. Yes, sir. Okay, thank you. Okay, so I will just post the video and the recorded lecture and the lecture materials to the LMS for your reference. Okay, guys, thank you so much. Good morning once again, and see you next week for our last lecture. Okay, before the final exam. All right, bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat, sir. Salamat. Thank you, sir. Thank you, sir.